যে আঠগড় মাটি ଏବେ ଭୟମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାଳରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲି ଯେ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ମାଟିକୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭୟ ବାରିକଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ତିଗିରିଆ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିରେ ଅଭୟ ବାରିକଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 2-3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ପଛେଇଲୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଠଗଡ଼ ଆଉ ତିଗିରିଆ ଭୟମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବା 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭୟମୁକ୍ତ ଆମେ କରିବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ତ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ହଁ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଠି ଏବେ ଟିକେ ଭୟ କମିଲା ନା ନାଇଁ? ସେଠି କିଛି ଭୟ କମିଲା ନା ନାଇଁ? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଯିଏ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଏ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ତାର ପରାଭବ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଗେ। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉଦ୍ୟମ କରେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024ରେ ଦେଇଛି ତାର ଫଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ମୁଁ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଟୋନରେ ଯୋଉ ପିଚରେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବାର ଅଛି। ଯାହା ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ ବା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ଗଢ଼ିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ତାର ରୋଜଗାର ବଢିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ମନୋନିବେଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ, ଯେତେ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏଠି ହେଇଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୌଡ଼ିଘାଟିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତିକି ଜେଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେ ଜେଲ ସେତିକି ଅଭାବ କରୁଛି। ନୂଆ କୋଠରୀ ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏତେ ଅଳିଆ ଅଛି। ସେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବର୍ଷା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେତିକି ଅଳିଆ ଅଛି ସେ ଅଳିଆ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସଫା ହେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ। 2ଟି ଅଳିଆ କଥା ଏଠି କହିଲେ ଆମର ଅଭୟ ବାବୁ, 2ଟି। ଆଠଗଡ଼ରେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବୋଝେ ଅଳିଆ ଅଛି। ଯେତେ ଜାଗା
सर्वसाधारण केते दखल को जाइछि भाई ताको बाहर को मीडिया हो कि ठीक सही भली विभिन्न जगह कौन से प्रत्याशा न रखी ए दल भारतर भाग्य बढ़ुची विश्व भारतीय प्रभाव जबले भाव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आगे चली से आकृष्ट होने आगामी दिन में आहरी अधिक आसवे जो परिवर्तन था महांगा बड़ मां नरसिंहपुर पर्यंत आम देखा किभली भाव आम दलर संगठन शक्ति आहरी बढ़ आगु को पंचायत इलेक्शन अच्छी समवाय संक्रांत तो ये किसी सूचना दि जा सारा से कार्यक्रम भी अच्छी संगठन को मजबूत करके आगु बढ़ा से कह सरकार आम अनेक लोक भावी ये जड़े दी जन किए जीतिगले से विशेष किसी फरक पड़ो नहीं आठगड़ हूँ हस्तनदी माहौल सामान्य टिके असुविधा जड़े दी जनकर षड्यंत्र आम पचाई कि वास्तव में आठगढ़ जो संभावना सृष्टि परिवर्तन तार सूचना हूँ 80,000 रु ऊर्ध्व भोट से दृष्टि मुझे गणित भितर को जाऊनी आगुरी एत भोटे से जितुले कहीं 3,000 के 4,000 रु कमीगला कहीं व्यवधान किंतु प्रश्न हूँ अंचल आहरी अनेक किसी काम करार अच्छी विशेषकर एटी किभली भाव में युवा बंधु मैंने निजुक्तिर सुजोग पाइबे से दिगरे आम उद्यम करवा अभिभावक को ये निवेदन करी प्रत्येक पंचायत संगठन को मजबूत करने को पड़ो प्रत्येक वार्ड में आम दल को मजबूत करने को पड़ो से कार्य से लगी समस्त सहयोग नहीं आग को बढ़ुंट ए क्षेत्र में दृढ़ भाव पहाड़ भाया पछरे छिड़ा होती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुझे थर आप सहित अभाव कथा होती अधिक समय केंद्र मंत्री आपण सहित कथा से दृष्टि मुझे आठगढ़ प्रति स्पष्ट ध्यान रही आठगढ़ बाट देख से ढेंकानाल जाऊँ गोटे कथा संभवतः केंद्र मंत्री वक्तव्य कहे खूब शीघ्र एक नेशनल हाईवे आठगढ़ बाट जंकिया पाखर पाखे आमर चौद्वार नेशनल हाईवे निर्माण करा सरकारी व्यवस्था सरिलानी जगह चिन्हट गलानी अल्प किसी जगह से बाटे प्राइवेट जमी अच्छी जार लैंड एक्विजिशन हम से अनुसार बांकी आठगढ़ चौद्वार तल बाट दे कपिलास तल बाट देकी टांगी पहुंची से गोटे रास्ता आमर ये अंचल भाग्य परिवर्तन कर किसी दिन तले रेल मंत्री आसते कटक गोटे स्टेशन उद्घाटन करने गोटे फाटा उद्घाटन से जमी स्टेशन टी तैयारी गला रास्ता फिटी पड़े कारण कौन से सीमेंट मिक्सचर मेसीन से कहार लगे मंजूर कहीं जीति थे तौक से कम आरंभ हो सारा
एवं आम चेष्टा करवा केमती से रास्ता शीघ्र तैयारी से फाटक अच्छी तैयारी है किंतु मु एमपी लैंड रू से टंका दे के फाटक तैयारी कला बेले ताको भी बाधा दिया किंतु गोचर जमी ऊपर घर तैयारी करबा पई एमएलए लैंड टंका दिया मु तो कहबी केमिति दिया गला से लोक देला के से वीडियो के से इंजीनियर के से समस्त चिठा बाहर से प्रथम कही इलेक्शन सरीगला जहाँ कहवा कथा आम कहीगले आपण मैंने निर्भय भोट देले किंतु एबे शासन आम हाथ में आमे भल भल काम करवा